जनूबी कोरिया की हुकूमत ने तकरीबन 70 मिलियन से ज़ायद डॉलर कंट्रीब्यूट किए हैं, जो कि बड़ा सॉफ्ट लोन है और बहुत उसकी जो शराइत इंतहाई नरम है। 10,000 IT रिलेटेड जो प्रोडक्टिव जॉब्स यहाँ पर मिलेंगी। 120 यहाँ पर कंपनीज यहाँ पर काम करेंगी। वज़ीर आज़म ने मुल्क की तरक्की के लिए कठिन मेहनत नागुज़ीर करार दे दी। इस्लामाबाद टेक्नोलॉजी पार्क मनसूबा जल्द मुकम्मल करने का अज़म। दौरे के दौरान खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा कि IT पार्क के मनसूबे पर काम तेज़ी से जारी है। टेक्नोलॉजी पार्क की तामीर से IT बरामदात में सालाना $70 मिलियन इजाफा होगा। टेक्नोलॉजी पार्क की तामीर से 10,000 रोज़गार के नए मौके पैदा होंगे। IT पार्क में रेस्ट हाउस भी तामीर किया जाएगा। IT पार्क की तामीर की लागत का तखमीना 25 अरब रुपए है। वज़ीर आज़म को इस्लामाबाद टेक्नोलॉजी पार्क की तामीर पर पेशरफ्त और मंसूबे के हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई। इलेक्शन कमीशन का आज़ाद अरकान के वाबस्तगी सर्टिफिकेट्स और बयान हल्फी की सख्त स्क्रूटनी का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने 41 आज़ाद अरकान के कागजात नामजदगी फॉर्म मंगवा लिए। कानूनी टीम और मुतल्लिका विंग्स को हिदायत जारी। आज़ाद अरकान के बयान हल्फी पर दस्तखत की सख्त स्क्रूटनी की हिदायत। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जिन आज़ाद अरकान के दस्तखत मुताबिकत ना रखते हों तो उनका वाबस्तगी फॉर्म कबूल नहीं किया जाएगा। स्क्रूटनी टीम आज़ाद अरकान के बयान हल्फी और दस्तखत से मुतालिक रिपोर्ट कमीशन को पेश करेगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दायर। हलीम आदिल शेख, जस्टिस रिटायर्ड नूरुल हक कुरैशी और शबीर अहमद ने मुश्तरका तौर पर शिकायत दायर की। शिकायत में मौक़िफ़ दिया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान आइनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहे। उन्होंने तहरीक इंसाफ के मैंडेट और अदालती फैसलों को नीचा दिखाने की कोशिश की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान के इक़दामात से 12 करोड़ से ज़ायद वोटर्स मुतासिर हुए। शिकायत में साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इंकशाफात का भी तज़किरा किया गया। दरख्वास्त में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान पर आयद इल्ज़ामात की इंक्वायरी की इस्तदा। फॉर्म 47 की हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं, इसलिए अब ये इदारों पर हमलावर हो रहे हैं। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बचर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आला के कल के बयानात काबिल मज़म्मत हैं। क्या मरियम नवाज समझती हैं कि उनको आवाम ने चुना है? टिक टॉकर वज़ीर आला की कारकर्दगी कुछ नहीं, सिर्फ बातें हैं। हम जल्द महंगाई के खिलाफ एहतजाज के लिए सड़कों पर निकलेंगे। मरियम नवाज की हुकूमत की फिक्र करने की बजाय इंतशारी टोला अपनी खैर मनाए। पाकिस्तान में 9 मई के फसादियों और दहशत गर्दों की सियासत में कोई जगह नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की PTI पर तनकीद। कहा, अब किसी किस्म की गैर आइनी सहूलतकारी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरी जानिब लीगी रहनुमा राना मशहूद ने दावा किया कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। मुआशी अशारिये मस्बत समत में गामजन है। मईशत की मजबूती दुश्मनों को हजम नहीं हो रही। सियासी केसेस रिटायर्ड जजेस के पास लगाना मुनासिब नहीं। हाजिर सर्विस जजेस को ही ये केस सुनने चाहिए। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मरियम नवाज को खदशा है, फॉर्म 45 खुला तो उनकी अपनी सीट चली जाएगी। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन का रिव्यू दायर न करने के फैसले को दुरुस्त करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का फैसला तस्लीम करने का भी मशवरा। दूसरी जानिब लाहौर में जलाओ घिराव के मुकदमे की समाअत फवाद चौधरी, फरहत हबास, दीगर की अबूरी जमानतों में 7 अगस्त तक तौसी। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को तफ्तीश मुकम्मल करने का आखिरी मौका दे दिया। मुल्क की सूरत हाल सियासी इंतशार का शिकार। मुआशी अशारिया तनाज़ुले की तरफ जा रहे हैं। मुफ्ती तकी उस्मानी कहते हैं, हालात ऐसे हो चुके हैं कि लाखों लोग मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। IMF की गुलामी की वजह से हर पैदा होने वाला बच्चा मकरूज है। सूद के निज़ाम को अल्लाह ने जंग करा दिया तो हम कैसे तरक्की कर सकते हैं? दुनिया में इनकलाब हुकूमत नहीं, आवाम के ज़रिए आते हैं। हम अभी तक सियासी निज़ाम के बेहतर और अच्छी क़यादत के इंतज़ार में हैं। हर इलेक्शन में धांधली के नारे बुलंद होते हैं और फिर इलेक्शन का मुतालबा होता है। ताजिर बरादरी मजबूत हो तो सियासत को भी दुरुस्त करने पर मजबूर कर सकती है।
کراچی کے مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے، لانڈھی، کورنگی، گلستان جوہر، گلشتان حدید میں بارش، بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بارش، سبی کے نشیبی علاقوں میں پانی جمع، ندی نالوں کی سطح بلند۔ محکمہ موسمیات نے ملک کے بیشتر علاقوں میں مزید بارشوں کی پیشگوئی کر دی۔ پنجاب، خیبر پختونخوا، سندھ اور بلوچستان میں کہیں کہیں برسات متوقع۔ اسلام آباد، خطہ پٹوہار، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان میں بھی بادل برسنے کا امکان۔ ایک طرف بھاری بلوں کی بھرمار، دوسری طرف لوڈ شیڈنگ کی شلغار۔ ملک بھر میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے شہریوں کا برا حال۔ کوئٹہ شہر میں 10 سے 12 گھنٹے تک بجلی بند رہنے لگی۔ گزشتہ روز شدید بارش کے باعث بارکھان اور اخنی کے درمیان 132 kV کا ٹاور گر گیا۔ بارکھان اور کولونگ گریڈ اسٹیشن کو بجلی کی فراہمی معطل۔ کیسکو ترجمان کے مطابق کل رات تک ٹاور کی تنصیب کے بعد بجلی کی فراہمی شروع کر دی جائے گی۔ کراچی، پشاور اور لاہور میں بھی بجلی کی اعلانیہ اور غیر اعلانیہ بندش جاری۔ مہنگی بجلی نے عام شہریوں کے ساتھ کاروباری طبقے کو بھی لپیٹ میں لے لیا۔ فیصل آباد میں مہنگی بجلی کے باعث بیڈ شیٹ اور تولیہ بنانے والے 110 کارخانے بند۔ کارخانوں کو تالے لگنے سے 30,000 سے زائد مزدور بے روزگار۔ صنعت کار کہتے ہیں مہنگی بجلی کے باعث انڈسٹری چلانا ممکن نہیں رہا۔ مہنگائی اور ٹیکسز کی یہی صورتحال رہی تو کارخانوں کو مستقل تالے لگانے پڑ جائیں گے۔ موجودہ بجلی اور گیس کے نرخوں پر فیکٹریاں نہیں چلائی جا سکتی۔ اتنی کاسٹ آف پروڈکشن ہوگی تو ہم کیسے دنیا کا مقابلہ کریں گے؟ کراچی میں صدر کاٹی جوہر علی کندھاری نے پریس کانفرنس میں کہا، ہم 10 ارب روپے صرف ان آئی پی پیز کو دیتے ہیں جن کی پرفارمنس زیرو ہے۔ 24 کروڑ عوام کو بچانا ہے، یہ 40 آئی پی پیز کو حکومت فیصلہ کرے۔ دوسری جانب چیمبر آف کامرس فیصل آباد کے عہدیدار بھی پھٹ پڑے۔ کہا آئی پی پیز پاکستان کے عوام کے لیے معاشی پھندا بن چکا ہے۔ آئی پی پیز کو 1994 کو یہاں لایا گیا، اب ہماری آنے والی نسلیں خمیازہ بھگتیں گی۔ پی پی آئی بی کا مزید نئے پاور پلانٹس کے لیے LOI نہ دینے کا فیصلہ۔ حکومت بجلی مزید پیداواری منصوبے لگانے کے پروگرام سے پیچھے ہٹنے لگی۔ زیر تعمیر پن بجلی منصوبے پہلی ترجیح قرار دے دیے۔ ذرائع کے مطابق بجلی کا نیا ترسیلی نظام بچھانا اور خرابیاں دور کرنا دوسری ترجیح قرار۔ زیر تعمیر پن بجلی منصوبوں کے علاوہ تھرمل ذرائع سے کوئی نیا منصوبہ نہیں لگے گا۔ حکومت کا بجلی کی پیداواری صلاحیت توسیع منصوبے پر عمل درآمد روکنے کا بھی امکان۔ زیر تعمیر پن بجلی منصوبوں سے مستقبل میں بجلی کی طلب پوری ہونے کی توقع۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی تشکیل کو 38 روز گزر گئے، چیئرمین کا انتخاب نہ ہو سکا۔ چیئرمین کے انتخابات کے معاملے پر حکومت اور سنی اتحاد کونسل میں ڈیڈ لاک برقرار۔ حکومت شیخ وقاص اکرم کے بجائے کوئی دوسرا چیئرمین بنانے کی خواہش مند۔ سنی اتحاد کونسل شیخ وقاص اکرم کو ہی چیئرمین PAC بنانے پر بضد۔ حکومت نے چیئرمین PAC کے انتخاب میں تاخیر کا ذمہ دار سنی اتحاد کونسل کو قرار دے دیا۔